পুজোর মুখে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়ছে ডুয়ার্সে। দাবি মতো বোনাস না মেলায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বাগানের শ্রমিকেরা। মালিক কর্তৃপক্ষের ঘোষিত 16% বোনাস নিতে নারাজ শ্রমিকেরা, তাই 20% বোনাসের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। নাগরাকাটা থেকে বানারহাটগামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নাগরাকাটা থানার পুলিশ। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন বাগান শ্রমিকেরা বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন বানারহাট ব্লকের পলাশবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকেরাও একই দাবিতে ইন্দো ভুটান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়। अभी हम लोग का बोनस के लिए आया है, बोनस 20% के लिए दाबी कर रहा है। पता नहीं है, जब तक हम लोग का कुछ यहाँ कुछ सुझाव नहीं मिलने से हम लोग रात भी हो सकेगा, काल और होगा, काल भी आएंगे हम लोग। यूनियन से तो कोई भी नहीं आया है, अब वो लोग भी क्या है हम लोग को तो पता नहीं है, ना वो लोग शामिल है ना क्या है मैनेजर से, इसीलिए तो वो लोग नहीं है और हम लोग को भी रोक रहा है।